Yun. So bago ang lahat, ma'am, kasi tapos na tayo, hindi pwede po na hindi mangyari yung ritual ni Winston G. What? Yung yakap at halik. Ma'am, pwede po ba, ma'am? Ay, ganun pa rin, ma'am. Sa liig, ikaw sa noo. Wag na sa noo, ako na lang sa liig. Yakap, tapos halik. Okay lang, ma'am? Ano? Yakap, tsaka halik. Yakap at halik. Yakap at halik. Oh, yes, Saan ma'am. halik? Sa forehead? Halikan kita sa liig. Okay. Tapos, Ako sa forehead. sa lips na. No. Ay, sige. Kahit sa, ano na lang, sa liig na lang din. Okay. Okay? Ako na lang, ma'am. Ako na lang yung halik, ma'am, ha? Yeah. Oh my God! Wow! Paulit, ma'am. Kasi nainggit sila, ma'am. Kasi paulit. Ay! Inggit sila eh. Yakap na, ma'am. Tapos na eh. Masarap yung yakapin, ma'am.